গরম জলের কুণ্ড। ছোট ছোট গ্রুপে পিণ্ডদান হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়। জয় বদ্রী বিশাল। বন্ধুগণ, আপনাদের আশীর্বাদে আমরা ভালোভাবে পৌঁছে গেছি বদ্রীনাথ ধাম। কাল রাতে রুদ্রপ্রয়াগে আমরা ছিলাম। আজ সকাল 8টার সময় হরিদ্বার থেকে বদ্রীনাথগামী বাসে উঠি রুদ্রপ্রয়াগ থেকে। আর এই বদ্রীনাথ ধামের বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছালাম ঠিক 3:30টের সময়। তো বাস স্ট্যান্ডে নেমে এখন মন্দিরের দিকে যাচ্ছি। এই যে রাস্তাটা দেখছেন, এই রাস্তাটা আগে একদমই খুবই ভাঙাচোরা অবস্থায় ছিল, এখন খুব সুন্দর পাথর বিছিয়ে দারুণ করে দিয়েছে। অনেক চওড়া রাস্তা, বেশ কয়েকটা গাড়ি একসাথে যেতে পারবে এরকম করেছে। এত ডেভেলপ হয়ে গেছে বদ্রীনাথ ধাম, মানে চেনাই যাচ্ছে না। এর আগেও বেশ কয়েকবার আমি এসেছি বদ্রীনাথ ধাম, কিন্তু এত পরিমাণ ঘরবাড়ি, এত লজ, এত হোটেল, মানে কল্পনাই করা যায় না। আর দেখুন ওই দিক থেকে একটা নদী নামছে, ওই যে দূরে একটা জলধারা নামছে, ওখানে যাওয়া যায়। হ্যাঁ, মন্দিরের পিছন দিক দিয়ে একটা রাস্তা আছে, ওখানে যাওয়া যায়। আর নীলকণ্ঠ পর্বতমালা আজকে মেঘের আড়ালে, এখনও দর্শন দেয়নি, সকালবেলা হয়তো দর্শন পাবো। যেরকম রাজকীয় রাস্তা সেরকম লাইটিংয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। চলে এসেছি বদ্রীনাথ ধামে মহাবীরের দোকানে। এই যে মহাবীর সিং, যার সাথে আমরা গিয়েছিলাম শতবন স্বর্গারোহিণী, এই ছিল গাইড, আমার গাইড, বুঝতে পারছেন তো। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों को शतबंध कराया, वो हम अभी तक भुला नहीं पाया। हम केदारनाथ होके आए। अच्छा, केदारनाथ हो, और उसके बाद तुंगनाथ भी गए थे जी। হ্যাঁ, খুবই ভালো লাগলো। ও ঠিক, এইসব মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করা মানে একটা ভাগ্যের ব্যাপার। ওকে, খুবই আনন্দ পাওয়া যায়। এরা অন্তরের মানুষ, এরা এত ভালো হয়, এত মনের দিক থেকে। আর কি বলবো, এদের যত প্রশংসা করি কম বলা হবে। ঠিক আছে, हमारा तो आश्रम में देख दीजिए, थोड़ा रूम वगैरह दिखा दीजिए। বন্ধুরা, এই দেখতে পাচ্ছেন বদ্রীনাথ ধামের সবচেয়ে নামকরা রেস্টুরেন্ট, শারদেশ্বরী রেস্টুরেন্ট। এখানে পূর্বে যতবার আমি এসেছি এখানেই খাওয়া দাওয়া করতাম, আর আজকেও এখানে চলে এসেছি। এখন বৈকাল 4:15 বাজে, আমরা 3:30টের সময় পৌঁছেছিলাম বদ্রীনাথ ধামে। দুপুরে তেমন কিছু ভারী খাবার খেতে পারিনি, তো এখন একটু ভালো করে ভোজনটা করব। আর এবারে দেখাবো ভিতরের রেস্টুরেন্টের ভিতরটা দেখাবো, কত সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আর এদের সার্ভিসিং অসাধারণ। চলে এসেছি রেস্টুরেন্টের ভিতরে, এটা হচ্ছে এন্ট্রান্স। এই যে রেস্টুরেন্টের ভিতরটা দেখুন, এত সুন্দর, সিমসাম টিপটপ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বাঙালিদের একদম প্রিয় জায়গা এটা। এই যে আমাদের থালি চলে এসছে, বাঙালি থালি, 175 প্রাইস। একদম সিম্পল খাবার, বাঙালিয়ানা খাবার, দেখতে পাচ্ছেন ঘরোয়া টাইপের রান্না। খাবারটা খেয়ে নিয়ে খিদে চরম পেয়েছে, আর দেরি করা যাচ্ছে না। জয় বদ্রী বিশাল, আপনারাও টেস্ট করুন। একদম পারফেক্ট, যেটা আশা করেছিলাম সেরকমই হয়েছে। এখানে বছর 2 আগে এসে কড়াই পানির খেয়েছিলাম। ওই রকম কড়াই পানি আমি সারা কলকাতা, ওয়েস্টবেঙ্গল ঘুরে কোথাও পেলাম না। বহু জায়গায় খেয়েছি অর্ডার দিয়ে, কিন্তু এই রেস্টুরেন্টের মতন কড়াই পানির আজ পর্যন্ত কোথাও খেতে পারিনি। তার জন্য যারা দেখছেন এই ভিডিওটা, তাদেরকে বলবো বদ্রীনাথ ধাম এলে এখানে কড়াই পানির খেয়ে দেখবেন কত সুন্দর বানায়। বদ্রীনাথ ধামের মন্দিরের কিছুটা উপরে এই বালানন্দ আশ্রম, এখানে আমরা আছি।
আমাদের থাকার জায়গাটা একটু উপরে, কিন্তু মন্দিরের কাছেই, একটু নিচের দিকে নামতে হবে। মিনিট 2-3 লাগে আমাদের রুম থেকে, বালানন্দ আশ্রম থেকে। লোকজন একদম নেই, পুরো ফাঁকা। এখানে ভারতবর্ষে এমন কোনো প্রান্ত নেই যে লোক আসে না। সাউথ ইন্ডিয়ান লোক এখানে বেশি আসে, আর বাঙালিদের তো সর্বপ্রিয় জায়গা বদ্রীনাথ ধাম। क्या रुपये देते हो भैया? 30, 40, 50, ये कैप कितने का है ये वाला? 30, 40 30, 30 रुपीज़। अच्छा अच्छा ये 40, अच्छा 40। ये 50, इसमें क्या क्या मिलाते हो? केसर, और बस। केसर। তো দেখুন বদ্রীনাথ ধাম, এই অলকনন্দা, মা অলকনন্দা বয়ে চলেছে। সামনে উষ্ণ প্রস্রবণ, এই যে স্নানের জায়গা। ওই পাশে রয়েছে ব্রহ্মকপাল, ওই পাশটা পুলের ওই পাশে ব্রহ্মকপাল। যারা পিণ্ডি দেওয়ার কথা ভাবছেন এখানে এসে পিণ্ডি দিতে পারেন। এই হচ্ছে বদ্রীনাথ ধাম যাওয়ার প্রবেশদ্বার। একটা বড় একটা তোরণদ্বার রয়েছে। এই পুল পেরিয়ে এবার যাব মন্দিরের সম্মুখে। চলুন, পুলের ঠিক মাঝখানে চলে এসেছি। এখান থেকে দেখুন কত সুন্দর দেখা যাচ্ছে, লোকজন নেই, এটাই অস্বাভাবিক লাগছে। সামনে রয়েছে তপ্তকুণ্ড, এখানে স্নানের জায়গা করা রয়েছে। বদ্রীনাথ ধাম এসে শ্রী আদি কেদারেশ্বর দর্শন করার পরে বদ্রীনাথ মন্দিরে যেয়ে দর্শন করতে হয়, তবেই ফল সম্পূর্ণ পাওয়া যায়। এই যে চন্দন ঘষছে, এই চন্দন মাথায় লাগিয়ে নিতে হয়। আমাদের হিন্দুদের জন্য খুবই পবিত্র। যারা হিন্দু ধর্মের লোক তারা অবশ্যই সেই চন্দনটা লাগিয়ে নেবেন, লাল চন্দন। আচ্ছা ইনকো লাগা দো থোড়া। टीका लगा दो। এই যে ওই যে জল তুলছে, এটা হচ্ছে গরম জল। নারায়ণের চরণ তলা থেকে এই জলধারাটা বেরোচ্ছে, তপ্তকুণ্ড যাকে বলা হয়। मंदिर की रास्ता क्यों? এটা গরম জলের ধারা ওই যে আসছে, এটাও স্নানের জন্য। গরম জলের কুণ্ড, এখানে স্নান করে লোকে। এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি বদ্রীনাথ ধামের ব্রহ্মকপালে, যেখানে পিণ্ডদান হয়। হিন্দু শাস্ত্র মতে সবচাইতে উত্তম পিণ্ডদান মানা হয় এখানে পিণ্ডদান করলে। এখানে আস্তে আস্তে অনেক জায়গায় দেখলাম পিণ্ডদান করছেন অনেকেই, সবই সাউথ ইন্ডিয়ান। বাঙালিরা এখানে সেরকম দেখা যাচ্ছে না এবার। তো এবার যাব মন্দিরে। সন্ধ্যা নেমে আসছে, আরেকটু বাদে সন্ধ্যা হতে হবে, সেটা উপভোগ করব। आरती ली थी ना, आरती ली थी। आरती में दे জয় বদ্রী বিশাল। দেখতে পাচ্ছেন কি অসাধারণ দৃশ্য, সুন্দর লাইটিং করেছে, সময় সময় লাইটিং চেঞ্জ হচ্ছে, অসাধারণ লাগছে। এখান থেকে সত্যি ইচ্ছা হচ্ছে না। প্রচুর টুরিস্ট এসছে দেখতে পাচ্ছেন এই জায়গাটায়, কিন্তু বাইরে কোথাও দেখবেন না, এখানে ভিড় জমেছে, সবাই ছবি তোলায় ব্যস্ত। তো চারধাম করতে পারো না না পারো, একবার অন্তত বদ্রীনাথ ধাম ঘুরে যাবেন। এই অসাধারণ দৃশ্য যদি একবার দেখেন আপনি সারা জীবন মনে রাখবেন। এখানে যে পূজার আয়োজন করা হয়েছে ভিতরে, সেটা তো দেখানো যাবে না, ভিতরে ক্যামেরা অ্যালাউ নেই, বাইরে থেকেই দেখাচ্ছি। এটাই দর্শন করুন আর আশীর্বাদ নিন দুহাত তুলে।
জয় বদ্রী বিশাল, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সবার মঙ্গল কামনা করে এখন আমি রয়েছি বদ্রীনাথ ধামে মহাবীর সিং বিষ্টের দোকানে। ছোট্ট একটা দোকান, এখানে ছোটো মোটো জিনিসপত্র আর খাবার দাবারও রান্না করে। আর এই ছেলেটার সঙ্গেই আমরা গিয়েছিলাম শতপন স্বর্গারোহিণীতে। এত ভালো এর রান্না বান্না আর এত সুন্দর ব্যবহার, মানে একে কত যে প্রশংসা করব ততই কম হবে। আমি মাঝে মাঝে ফোন করে হালচাল জিজ্ঞাসা করি, হ্যাঁ কথা হয়। এ আবার কালকে আমার সাথে দেখা হওয়ার পরে বলছে, দাদা আমাদের বাড়িতে যেতে হবে। আমি ঠিক আছে যাবো, আবার কখন এসে। তো ওর বাড়ি হচ্ছে গোপেশ্বরে। হ্যাঁ, আপনার গোপেশ্বর में कहाँ गाँव? गोपेश्वर विलेज कुजाऊ में कोट, जिला चमोली, उत्तराखंड। আচ্ছা, जी মানে যত রকম টেক আছে উত্তরাখণ্ডে সমস্ত টেক কিন্তু এই ছেলেটার মাধ্যমে করতে পারেন, আর খুব কম পয়সা নেয়। আর এর রান্না বান্না খেলে আপনি তো কোনোদিনই ভুলতেই পারবেন না। যাই হোক, তো এবারে বদ্রীনাথে এসেছি, जय बद्री विशाल। এসেই আমি প্রথমে এর সাথে দেখা করেছি, মহাবীর সিং বিষ্ট। সবাইকে সুপ্রভাত, জয় বদ্রী বিশাল। এই মুহূর্তে আমি দাঁড়িয়ে আছি বদ্রীনাথ ধামের দ্বিতীয় পুলের উপর। ওই পাশটা রয়েছে প্রথম পুল, যেটা দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করে পুণ্যার্থীরা, আর এটা হচ্ছে দ্বিতীয় পুল, যেটা দিয়ে এগিয়ে গেলে মন্দিরের সাইড দিয়ে মন্দিরে ঢোকা যায়। এবং আর এক পাশে ব্রহ্মকপাল, যেখানে পিণ্ডদানের প্রক্রিয়া চলছে। এই যে দেখছেন লাল শেডগুলো লম্বা করে, ইদানিং অনেক উন্নত হয়েছে, এসব জায়গা সুন্দর করে বাঁধানো হয়েছে, গঙ্গার পাড়টা সুন্দর শেড করে দেওয়া আছে। আমার জীবনের একটা পরম আশা ছিল শতপন স্বর্গারোহিণী, যেটা আমি করতে পেরেছি সফলভাবে। 2021 সালে ওই পার থেকে আমরা যাত্রা স্টার্ট করে এই পুলের উপর দিয়ে মানা ভিলেজকে সাইডে রেখে আমরা 5 দিনে সেই সম্পূর্ণ ট্রেকটা করেছিলাম। তার ভিডিও আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে রয়েছে, আপনারা দেখে নেবেন। 3টে পার্টে দেওয়া আছে। আর শতপন স্বর্গারোহিণী যে রাস্তা দিয়ে পাণ্ডবরা স্বর্গে গমন করেছিলেন সশরীরে, সেই রাস্তা ধরে, মানে সেই পদচিহ্ন ধরে আমরা গিয়েছিলাম শতপন স্বর্গারোহিণীতে। একবার পারলে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল ট্রাভার্স এক্সপিতে যেয়ে শতপন স্বর্গারোহিণীর এই অসাধারণ অনুভূতিটা উপভোগ করবেন, ভিডিওগুলি দেখবেন এবং লোকজনকে শেয়ার করবেন, খুবই ভালো লাগবে। ছোট ছোট গ্রুপে পিণ্ডদান হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়। सर्वप्रथम मैं आपको इस बात से अवगत करा दूँ, बहूनि सन्ति तीर्थानि दिवि भूमो रसासुचः, बद्री सदृशम तीर्थम न भूतो न भविष्यति। पुराणों में इस बात का वर्णन किया गया है कि स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी, इन तीनों लोकों में बहुत सारे तीर्थ हैं। उन समस्त तीर्थों में बद्री विशाल के समान अद्भुत अतुलनीय तीर्थ न कभी हुआ और न भविष्य में कभी होगा, न भूतः न भविष्यति। तीर्थों की महिमा का वर्णन पुराणों में विभिन्न प्रकार से किया गया है। उस परिप्रेक्ष्य में जहाँ तक आपका प्रश्न पिंडदान से संबंधित है, श्राद्ध काले गयाम ध्यात्वा ध्यात्वा देवम गदाधरम मनसा च पितॄन् ध्यात्वा श्राद्ध कर्मम समारभे। इस श्लोक के साथ इस बात को इंगित किया जाता है कि गया को भगवान के चरण माना गया, काशी को भगवान के घुटना माना गया, हरिद्वार को भगवान की नाभि मानी गई, और ये ब्रह्म कपाल शीर्षस्थ स्थान है। यानी मनुष्य का सर्वोच्च अंग जो है सिर होता है, सिरी का नाम शीर्षस्थ कहलाता है। यहाँ पर भोलेनाथ शंकर भगवान ने स्कंद पुराण में इस बात को इंगित किया है कि ब्रह्म कपाल, कोई भी यात्री इस स्थान पर यदि अपने पितरों का नाम स्मरण करता है या उनके लिए पिंड प्रदान करता है,
तो उसे निश्चित रूप में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस क्रम में ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, जैसा कि पुराणों में भी वर्णित है और बद्रीश महात्म्य में भी वर्णित है। यहाँ तक कि स्कंद पुराण में विशेष रूप से इस बात का वर्णन किया गया है कि जब शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी के 5 मुखों में से एक मुख को काट दिया था और ब्रह्म हत्या के पाप से आवृत होकर के पूरे विश्व में उन्होंने भ्रमण किया, किंतु कहीं भी उनको ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति नहीं मिली। और अंत में सोचा कैलाश पर्वत को वापस जाते हुए इसी मार्ग से जा रहे थे, तो यहाँ पर चमकती हुई बद्री विशालापुरी तत्काल उस समय जो थी बर्फ़ से आवृत थी, चमकती हुई नगरी को देखकर शंकर भगवान के मन में एक आस्था जागृत हुई कि देखें यहाँ क्या है। हाँ नारायण, वही से शुरू। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अलकनंदा के वामेतर भाग में स्थित बद्रिकाश्रम के क्रोड़ भाग में या वामांग में स्थित ब्रह्म कपाल, ब्रह्मा का कपाल, इसी को हम ब्रह्मशिला के नाम से भी पुकारते हैं। यहाँ पर शंकर भगवान को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। सारे तीर्थों में भ्रमण किया, कहीं भी मुक्ति नहीं मिली थी। और जब यहाँ पर उन्होंने तपस्या की, बालू का पिंड बनाया, प्रायश्चित पिंडदान किया, ब्रह्मा जी से क्षमा प्रार्थना की और इस प्रकार से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा के आशीर्वाद से समझो या अन्य देवताओं के आशीर्वाद से समझें, यहाँ पर ब्रह्मा का सिर उनके त्रिशूल से छूट गया। तो शंकर भगवान ने ब्रह्म हत्या से जब मुक्ति पाई तो पार्वती को इस बात को समझाया, पिंडम कृत्वा विशालायाम पितृन उद्देश्य भामिनी अन्य तीर्थे न च श्राद्धम केवलम तर्पणम आचरेत। हे भामिनी, हे पत्नी, जो कोई भी व्यक्ति अपने पितरों का स्मरण करता है, इस स्थान पर उनके लिए दान पुण्य या पिंड प्रदान करता है, उसे फिर किसी और तीर्थ में पिंड प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है, उसे केवल तर्पण करना चाहिए। और पितर यहाँ पर जो है शीर्ष स्थान कपाल, कपाल के बाद अगर हम कहीं अन्यत्र पितरों का पिंडदान करते हैं तो स्वर्गगता पितरः पुनः नरकायते, इस बात का वर्णन हमारे सनत कुमार संहिता में भी आया है कि अगर किसी व्यक्ति ने भूलवश ब्रह्म कपाल में पिंडदान के उपरांत किसी अन्य स्थान पर पितरों के लिए पुनरावृत्ति कर दी, तो जो पितर उसके यहाँ पर स्वर्ग प्रेषित किए गए थे ब्राह्मणों के मंत्रों के द्वारा, वे पुनः नरक में लौट आते हैं। इसलिए इस कार्य को निषेध किया गया है। दूसरी बात, अगर यहाँ पर पितरों को किसी के पुत्र ना हो, कोई अन्य उसके संबंधी औरस भी अगर उसको पिंड प्रदान करता है तो निश्चित रूप में पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पिंडम यहाँ पर ये बताया गया है, पंचकुंडानि तिष्ठन्ति ब्रह्म कपाले पापनाशिनी स्नानम दानम तपा होमः सर्वम अक्षयमेष्यते। यहाँ पंचशिला और पंचकुंडों की इतनी बड़ी महिमा है कि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति स्नान, दान, धर्म, तपस्या, पिंड प्रदान आदि इस प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान को संपन्न करता है तो निश्चित रूप से ये सारी क्रियाएं उसके द्वारा की गई अक्षयता को प्राप्त करती हैं। इसलिए मैं संक्षिप्त रूप में आपको इस बात को ही इंगित करना चाहूँगा कि हमारा धर्म सिंधु, हमारे निर्णय सिंधु, हमारी सनत कुमार संहिता, हमारा स्कंद पुराण इस बात को आदेशित करता है, निर्देशित करता है, इंगित करता है। और यहाँ तक कि विदेशी लोग भी हमारी सनातन हिंदू संस्कृति को अपना रहे हैं, ये हमारे लिए बड़े गौरव का विषय है। और मुझे आशा है भारत जो विश्व गुरु कहलाता था और पुनः उस पदवी को धारण करेगा। अभी विगत 2-3 महीनों से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अंग्रेज़ों की तादाद बढ़ती जा रही है। अभी पिछले माह 15 अंग्रेज रशिया से आए थे, जिनका खुद मैंने ही पिंडदान करवाया था। कल भी यहाँ पर एक महिला आई थी रशिया से, उसका भी मैंने पिंडदान करवाया। और इस बीच में भी अन्य हमारे जो पंडित वर्ग के लोग हैं, उन अंग्रेज़ों का भी पिंडदान यहाँ पर बराबर कर रहे हैं। यानी विदेशों में भी हमारे आस्था बढ़ती जा रही है। इस ब्रह्म कपाल का महत्व, चतुर्दिक प्रशस्ति इसकी फैल रही है, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। तो मान्यवर, यहाँ पर सिर ब्रह्मा जी का सिर भगवान शंकर के त्रिशूल से छूट गया था,
इसलिए भगवान शंकर ने इस मान्यता को प्राथमिकता दी कि जो व्यक्ति आज तक अगर भटक रहा हो, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा अधोगति को प्राप्त हो, किसी भी प्रकार से किस विपन्न दशा में हो, किसी प्रकार के नरक में भ्रमित हो या भ्रमण कर रही हो, यहाँ पर उसका अंतिम पिंडदान करने के बाद वो निश्चित रूप में मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। ऐसा पुराणों में जो वर्णन है उसके अनुसार हम इस चीज़ को व्यवहारिक रूप में यहाँ पर प्रयोग में लाते हैं। और मैं ये चाहूँगा कि इसका महत्व हमारे भारत में ही नहीं, विदेशों में भी जो है बराबर पहुँचे, जन जन तक पहुँचे, और लोग हमारे इस हिंदू संस्कृति को अपनाएं और अपने मृत पूर्वजों के प्रति श्रद्धा के सुमन अर्पित करें, पिंडदान करें, तर्पण करें, हवन करें, यज्ञ करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।